السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں نالجیبل ویڈیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ کوفہ والوں نے ہزاروں کے حساب سے حضرت امام حسین کو خط بھیجا تھا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کی تھی۔ لیکن دوستوں پس منظر کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھو گے انشاءاللہ، کس طرح تاریخ نے کس طرح رقم کی اور کس طرح تاریخ میں سالوں سال چلتا آ رہا ہے، تو ویڈیو دیکھتے جائیے گا۔ 12,000 لوگ آخر ایک ہی رات میں کہاں غائب ہو گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب سے قابل اعتماد سفیر کو کوفہ بھیجا تھا۔ ہزاروں خطوط آ چکے تھے، ہزاروں خطوط آ چکے تھے دوستوں، ہزاروں لوگ 12,000 بیعت کر چکے تھے۔ ایک ہی ٹائم سے غائب ہو گئے تھے۔ آخر یہ کیوں غائب ہو گئے تھے؟ 12,000 لوگوں نے جو بیعت کی تھی حضرت امام حسین کے حق پر، اور ہر طرف اور یہی یہ دعوے کیوں تھا غائب کہ ہو گئے تھے اور کوفہ کیوں ان لوگوں نے بے امام وفائی حسین دکھائی علیہ اور السلام کیوں کے کس کے ساتھ بات کھڑا پر ہے۔ آ گئے ہیں دوستوں۔ لیکن پھر ایک رات ابھی آئی، آپ لوگوں کو پس منظر ملے ایک گا اور ایسی اس رات ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتا چلے جس نے گا کہ تاریخ کا رخ بدل کوفہ دیا۔ والوں کی عبید اللہ بے ابن زیاد وفائی نے اور ایسی کوفہ چال والوں چلی کی جو ہے کہ بے 18,000 اعتباری کا افراد یہ کا مکمل ہجوم انجام آپ لوگوں کو چند دکھاؤں گا گھنٹوں میں انشاءاللہ۔ بکھر ریئیکشن گیا۔ ویڈیو میں جو لوگ جان دوستوں دینے کے دعوے کر رہے تھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا بے شک یہ وہ لمحہ تھا جہاں پہ جس نے حضرت کربلا کی امام بنیاد رکھ دی۔ حسین کی رجب 60 حوالے سے ہجری میں کربلا معاویہ کی کی بنیاد وفات کے رکھی بعد تھی۔ کربلا میں یہ واقعہ یزید ہو نے گیا تھا اقتدار سنبھالا اور یہ اقتدار یزید کے ہاتھ میں تھا۔ کہ امام حسین سے ہر یزید قیمت پر یہی بیعت چاہتا تھا لی کہ جائے۔ امام حسین میرے ہاتھ میں بیعت کرے، لیکن امام دوستوں حسین نواسہ یزید رسول چاہتا نے ہے کہ آپ ہمیشہ ہر قیمت پر اس کی ظالموں بیعت کر ہاتھوں لیں، پر بیعت نہیں کی، اسی میں آپ کی کیونکہ بھلائی اس کو ہے۔ پتا تھا کہ لیکن امام یزید ایک حسین ظالم جانتے تھے کہ اور یزید جاوید کی بادشاہ ہے، حکومت اس ظلم، لیے اس کی حکومت فسق اور ظلم ناانصافی اور کی علامت فساد بن کے چکی حوالے ہے۔ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ مدینہ کی فضا بدل چکی تھی، رسول اللہ کے نواسے یزید پر کو دباؤ بڑھتا حضرت جا رہا امام تھا۔ حسین نے انکار کی تھی بیعت سے آخر دوستوں۔ کار 28 رجب 60 ہجری کی اس بات وہ کی دردناک بنیاد رات یہاں آ سے پہنچی۔ شروع ہوتی ہے جو کہ دشمنی پر اترا یہ وہ گیا تھا۔ لمحہ تھا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ روانگی سے پہلے آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے لیے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا، بے شک جس میں اپنے قیام کا مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا، میں نہ تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں نہ فساد پھیلانے کے لیے، میرا مقصد صرف دیکھو اپنے دوستو، نانا کی نواسہ امت کی رسول اصلاح کیا کہہ کرنا، رہا ہے کہ مجھے نیکی نہ کا حکم کوئی دینا اقتدار کی اور برائی ضرورت سے ہے، روکنا نہ ہے۔ اور مدینہ مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک ان مرتبہ کو برائی اپنے سے نانا روکنا کے ہے اور روضہ ظالم مبارک کو پر مجھے حاضر ہوئے۔ ٹکرا دینا ہے۔ رات کی خاموشی میں لیکن دوستوں پتہ نہیں کہ ہفتوں معاملہ دیر تک کس دعا طرح کرتے پلٹ رہے۔ دیتا ہے، حالات کس طرح ہوتا ہے روایات اور کے واقعہ مطابق کربلا کس طرح اس تاریخ وقت میں آ جاتا ہے دوستوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں آپ نے بچپن گزارا تھا، یہ وہ شہر تھا جہاں پہ حضرت امام حسین نے جہاں اپنا ہر بچپن گلی میں گزارا تھا دوستوں۔ یہ وہی شہر تھا۔ رسول اللہ کی یادیں لیکن بست تھیں۔ یہاں پہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی دور خلافت رہا ہے کوفہ میں، اس کا بھی تاریخ موجود ہے دوستوں، یہ تاریخ بھی آپ لوگ دیکھو گے پھر وہ انشاءاللہ۔ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، پھر اہل بیت مگر اور کسی کو صحابہ معلوم نہ کے تھا ساتھ کہ یہ جو سفر وفادار تاریخ صحابہ کا تھے، سب ان سے کے ساتھ عظیم روانہ ہوئے اور مکہ کی دردناک طرف۔ سفر بننے والا ہے۔ شعبان 60 ہجری میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ 4 ماہ تک آپ نے حرم کعبہ کے سائے میں قیام فرمایا۔ 4 مہینے جب تک یہ خبر کوفہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں کے دلوں میں امید جاگ اٹھی، سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں نے یہ دیکھ دوستو، ابھی ایک امام تاریخ کو کس طرح ہو ہزاروں جائے گا، خطوط کیونکہ لکھے۔ یہ خطوط آئیں گے ہزاروں کے حساب سے، ہر لوگ خط میں تقریباً کوفہ ایک ہی کے پیغام لوگ تھا، خط لکھیں گے اے حضرت فرزند امام حسین رسول، کو کہ آپ آ ہمارا جائیں کوئی ہمارے رہنما علاقے پر۔ نہیں،
आप कोफा हमारी तशरीफ रहनुमाई लाइए। करें। हम आपके हाथ पर मुत्तहद होकर सुभान अल्लाह। हक का परचम बुलंद करेंगे। यही वो खतूत थे जिन्होंने तारीख के धारे को करबला की इन्हीं तरफ मोड़ना खतूत की शुरू वजह कर से दिया। दोस्तों करबला का वाक़या रूनुमा हो गया, इन्हीं खतूत की वजह से, जो कि कूफा वालों ने बियत का ऐलान किया था। इमाम ने जल्दबाजी के बजाय तहकीक का फैसला किया और अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कोफा रवाना फरमाया। देखो दोस्तों, कोफा पहुंचते ही लोगों का जोश दीदनी था। अभी देखो मुस्लिम बिन चंद अकील दिनों में कोफा तकरीबन पहुंच गया था 18,000 अफराद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की बैत कर ली। जब हजारों लोगों ने 18,000 बैत कर लोगों ली ने हजरत इमाम तो हुसैन हजरत के नाम की मुसल्लिम ने बियत की थी दोस्तों। इमाम हुसैन को मक्का खत ये लिखा। देखो दोस्तों, कोफा के हालात साजगार हैं, लोग आपके मुंतजिर हैं, आप कोफा जल्द के तशरीफ लोग ले हजरत आएं। इमाम हुसैन के मुंतजिर थे दोस्तों। इसी खत की बुनियाद पर इमाम हुसैन ने 28 जिल हज को मक्का से कोफा की तरफ सफर का आगाज फरमाया। ये खबर यजीद तक पहुंची ये खबर तो उसने यजीद तक उबैदुल्लाह पहुंची इब्ने दोस्तों। जियाद को कोफा भेजा। इब्ने ज़ियाद जानता था कि तलवार से पहले लोगों के इरादे तोड़ने होते हैं। जाओ बेशक। और कोफा के तमाम सुरदारों को मेरा पैगाम दो कि मैं जल्द अज जल्द उन सब से मिलना चाहता हूं। कोफा के कबायली सरदार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म पर जमा हुए। ये देखो दोस्तों, एक किस तरह चालाक और किस तरह फिरेब वाला इनका सिपाही था, जिसने तुम हमेशा लोगों के अपना पास चाल सिर्फ दो चलाया था रास्ते हैं, और इनके या तो सरदारों इमाम को किस हुसैन तरह का इनका साथ ईमान दो कमजोर किया था और इसने। मौत को घिले लगा लो, या फिर एक दौलत तरफ लो इसने इनको लालच दिया था दौलत और का, अपनी दूसरी बकिया तरफ इनको जिंदगी धमकी भी दिया ऐशो था दोस्तों। आराम में गुजारो। लालच और खौफ ने वो काम कर दिखाया दोस्तों। जो फौजें भी ना कर सकें। हमेशा कहती है कि ये एक तो लालच, दूसरा खौफ, सरदार अपने ये अपने दोनों कबीलों ही में गए इंसान को टुकरा देती और है लोगों को इंसान डराना शुरू पीछे कर हटने दिया। के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि अगर लालच शाम से वो का एक नहीं बहुत मानते बड़ा तो और उसको बेरहम लश्कर आ खौफ रहा और है। डरा के किसी जो भी को मुस्लिम पीछे बिन कर अकील का देना। साथ देगा इसने आज यही उसका नामो तारीफ निशान करवाई मिटा है। दिया जाएगा। कोफा के आफक पर जुल्म के बादल गहरे हो रहे थे, लेकिन इसी शहर में एक मर्दे हूर ऐसा भी था जिसकी गैरत जिंदा थी। हजरत हानी बिन उर्वा रजी अल्लाहु अन्हा कोफा के एक मुअज्जिज, सिन रसीदा और निहायत बाअसर कबीलादार सरदार थे। इन्होंने न सिर्फ एक सरदार सफीर जो था हुसैन, यहाँ पे, जो हजरत एक मुस्लिम बिन अकील पाकिस्तान अलैहिस्सलाम और को बावफा था, अपने घर जिसने पनाह दी और वो अपनी जान की कुर्बानी दी हजरत इमाम हुसैन के लिए। मुस्लिम उसका नाम था मजलूम के हजरत लिए हानी। ढाल बन दोस्तों, गए। एक वो सरदार था, लेकिन एक इब्ने ज़ियाद के मकार कबीलेदार वाला जासूस सरदार था, ने लेकिन इस राज से पर्दा उठा उबैदुल्लाह दिया। बिन ज़ियाद का जो जासूस था, उसने भी इनका भी खबर फैल दिया हजरत था। हानी बिन उर्वा को दारुल इमारा तलब किया गया। मुस्लिम बिन उकील को फौरान हमारे हवाले करो। अब देखो दोस्तों क्या कहेगा। ये खुदा एक की ईमानी कसम, जज्बा है। जब तक मुझ में जान बाकी है मैं अपने हमेशा मेहमान को कहते हैं तुम्हारे कि हवाले जिसका नहीं ईमान पक्का करूंगा। होता है, उसको ये कोई सुनकर भी वो गुस्से चीज़ से कमज़ोर पागल हो नहीं कर गया। सकता दोस्तों। उसके हुक्म पर इन्हीं जंजीरों से जकड़कर दारुल अमारा के तारीक तहाखाने में कैद कर दिया गया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम तक अपने बूढ़े मेज़बान की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो आपका दिल तड़प उठा। आपने कोफा की सोई हुई देखो गैरत दोस्तों, को नसरत के लिए पुकारा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कूफा वालों को एक बार तारीख फिर गवाह है पुकारा और सबको कि इकट्ठा लब्बैक किया या हुसैन के नारों से कि आओ हमारा कोफा की साथ दरो दो, अगर दीवार जिसको हिलने भी लगे। चाहिए कि वो हजरत लब्बैक हुसैन, या इमाम हुसैन हुसैन, के आपने लब्बैक बियत या किया था, हुसैन, वो लब्बैक हमारा या साथ दे। हुसैन। लेकिन अब देखो दोस्तों, जिसने हजारों जो चाल मुसल्लह चलाई थी कोफी वो अपने चाल में कामयाब दारुल होगा। अमारा के बाहर जमा हो गए।
महल के अंदर वो खौफजदा था, लेकिन फिर उसने अपना आखिरी हिरबा इस्तेमाल किया। क़बायली सरदार महल की छत पर चढ़े और अपने ही लोगों को आवाजें देने लगे। ये देखो दोस्तों, घरों को वापस जाओ, अपनी जानें बचाओ। जो खौफ कबायली आहिस्ता आहिस्ता सरदार थे दिलों में उतरने इन लगा। लोगों ने खुद ही बोला था कि भाई घरों को वापस जाओ, अपनी जान बचाओ, माएं बेटों को ले क्योंकि गईं। ये सरदार पहले से और बिक फिर चुके थे। वो लम्हा आया जिसे तारीखें कभी नहीं भूल सकी। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की नमाज अदा की। नमाज शुरू हुई तो लोग मौजूद थे। नमाज ख़त्म हुई, ढप ने सलाम फेरा और पीछे देखा, पूरा मुजमा गायब हो चुका था। फिर उन्होंने इमाम हुसैन के नाम खत लिखा। सुभान अल्लाह। ए इमाम हुसैन, कोफा की ज़मीन बदल चुकी है, वफा यहाँ से रुखसत हो चुकी है और खौफ ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। आप अपने अहलूबियत को लेकर रास्ते से ही वापस लौट जाएं। कहा जाता है कि मुस्लिम बिन उकैल का ये पैगाम बहुत ही जदोजहद के बाद ताख़ीर के साथ इमाम हुसैन तक पहुंचा। जब आप मस्जिद से बाहर निकले तो कोफा की अंधेरी, सर्द और बेरहम गलियों में ये देखो दोस्तों, सफीर हुसैन की एक उंगली पकड़ने सन्नाटा छा वाला, गया था कूफा में। उन्हें रास्ता दिखाने वाला एक भी शख्स मौजूद नहीं था। प्यास, थकन और बेवफाई ने हर तरफ अंधेरा फैला दिया था। किसी ने दरवाजा न खोला। आखिरकार एक नेक खातून तौआ ने सुभान अल्लाह। आपको पानी पिलाया। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये सफीर हुसैन हैं तो उन्होंने ये देखो एहतराम दोस्तों, के साथ उन्हें अपने घर में पनाह दी। मगर सुबह होने से जब उस पहले खातून को मालूम हुआ था कि ये सफीर हुसैन है खबर तो उसने किस इब्न तरह से ज़ियाद खिदमत तक की पहुंच और चुकी किस थी। तरह अपना सिपाहियों ने जो है कुर्बानी दी। लेकिन देखो दोस्तों, जासूस ने घर का किस मुहासरा तरह कर हाल लिया। इसको पहुंचाया था और किस मुस्लिम बिन तरह अकील मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार तलवार किया लेकर जाता है। बाहर निकले, एक अकेला शख्स और बेशक। सामने पूरी फौज। आखिरकार धोखे और तादाद के जोर पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। शदीद जख्मी हालत में जब आपको शदीद इब्न जख्मी ज़ियाद के हालत सामने में लाया हज़रत गया मुस्लिम बिन अकील को तो गिरफ्तार आपकी किया आंखों गया। में आंसू थे। लोगों ने समझा शायद आप अपनी जान के लिए रो रहे हैं, लेकिन हजरत मुस्लिम ने फरमाया, मैं अपनी मौत के लिए नहीं रो रहा, बेशक। मुझे हुसैन और उनके अहले बैत की फिक्र है जो मेरे खत पर भरोसा करके इस शहर की जो तरफ आ रहे हजरत हैं। इमाम हुसैन जो कि मुस्लिम बिन शहादत से अकील के पहले। खत पर भरोसा करके निकल चुका था दोस्तों। जब वो आपने वहां से एक आखिरी निकल चुका पैगाम था, दिया। वो काफी नजदीक था, हुसैन को काफी कूफा से बता देना नजदीक था दोस्तों। कि मक्का से कोफा वालों ने कूफा की तरफ। वादा तोड़ दिया है। लेकिन ऐन मौके पर जो जिसने इन्हें खत शहीद पहुंचाया था कर वो भी दिया नहीं गया। पहुंच सका दूसरा खत। ये करबला की पहली अजीम कुर्बानी थी। ये था दोस्तों करबला की पहली अजीम कुर्बानी जो मुस्लिम बिन अकील ने दी थी हज़रत इमाम हुसैन का जो सफ़ीर था। तारीखी वीडियो यही था जो कि करबला का ये महीना है जो आने वाला है दोस्तों, आशूरा भी आने वाला है। तो वीडियो इसलिए बनाया था कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि वाक़या करबला क्या होता है, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत किस तरह होती है और किस तरह ज़ालिम बादशाह यजीद किस तरह अपना जो चाल चला कर हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।